Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Israeli President Yitzhak Herzog addressed Congress, concluding his visit to reassure the United States that Israeli democracy remains strong despite the government attempts to overhaul the country's judicial system. Herzog was repeatedly given a standing ovation. During his trip, he also met U.S. President Joe Biden and underlined their country's close ties despite U.S. tensions with the government of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Israeli democracy is tough and resilient, and we should certainly see the current Israeli dispute in all its aspects as a recognition of the strength of Israeli democracy, said Herzog. Opposition party leader Benny Gantz has offered to enter into immediate talks with the coalition to work out a consensus solution to change the court's reasonableness tests as a bill banning its application to cabinet and ministerial decisions moves faster towards passage. The offer, however, was conditional on Prime Minister Benjamin Netanyahu's commitment to promote the judicial reforms the government seeks only through consensus, an offer immediately rejected by the ruling Likud party. I call on Netanyahu and all responsible members of the House. It is their national duty to accept the proposal, told Gantz at a Knesset press conference. Protests against the Israeli government's reforms will continue across Israel this week. Saudi Arabia and Turkey have signed agreements on energy, defense, investment and other areas, the Saudi state news agency SPA reported. Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, the kingdom's de facto ruler, attended the signing ceremony. Saudi Arabia has signed 2 contracts with Turkish drone manufacturer Baykar Defense, among others. The purchase of the drones is aimed at enhancing the readiness of the kingdom's armed forces and strengthening its defense and manufacturing capabilities, Saudi Defense Minister Khaled bin Salman wrote on his social media page. The Saudi Defense Minister also said that the 2 countries had signed a defense cooperation agreement. Russian President Vladimir Putin will not travel to South Africa to attend the BRICS meeting in August, the South African president's office said. According to the statement, it was mutually agreed that Putin would not attend the summit in person and that Russia would be represented by Foreign Minister Sergei Lavrov at the 22, 23 and 24th of August event. Russian presidential spokesman Dmitry Peskov meanwhile denied reports that Russia had allegedly conveyed to South African President Cyril Ramaphosa that arresting Putin at the BRICS summit would be tantamount to a declaration of war if the International Criminal Court were to issue an order for his arrest. No, this was not said. It is perfectly clear to everyone in the world that an attempted attack on the Russian head of state means so there is nothing to explain to anyone in this case, Peskov said in response to a question from journalists. The United Nations had 3 months to show tangible results and save the grain deal reached last July, Russian Foreign Affairs spokeswoman Maria Zakharova said on Wednesday. The agreement between Russia and the UN stipulates that the agreement is valid for 3 years, and if either party wants to withdraw from it, it must give 3 months' notice, Zakharova was quoted as saying by Sputnik Radio. We have indicated this, she added. Accordingly, the UN still has 3 months to achieve tangible results, the spokeswoman continued. Once there are concrete results, we will return to discussing the issue, she stressed. NATO has increased its presence in the northern Kosovo by some 500 troops in response to tensions there, NATO Secretary General Jens Stoltenberg said at a press conference with Serbian President Aleksandar Vučić. He recalled that NATO has been present in the region for several years with its UN-backed peacekeeping mission KFOR, which is conducting impartial operations. One of the reasons for the reinforcement of the force was the attack on some of its units in May. Stoltenberg called for a reduction in tensions and for the parties to refrain from actions and statements that could lead to escalation. Israeli antiquities intended for a short exhibition in Washington, D.C. in 2019 have been stranded in the United States due to the pandemic. Recently, they were found at former President Donald Trump's Mar-a-Lago estate in Florida, and high-ranking Israeli officials have tried unsuccessfully to return them to Israel. Among the antiquities are ancient ceramic oil lamps that are part of Israel's national treasure collection. They were sent to the United States in 2019 with the approval of Israel Chasson, then director of the Israel's Antiquities Authority, on the condition that they would be returned within weeks, but after almost 4 years, they have still not been returned. The artifacts were shipped to the United States for a Hanukkah event attended by the then incumbent Trump and the American Jewish Saul Fox, who generously donated to the Antiquities Authority.
Due to bureaucratic difficulties raised by the Americans, the oil lamps were ultimately not displayed at the White House. But according to Israeli sources involved in the case, instead of being sent back to Israel, they were stuck in the United States. A few months ago, Israeli authorities learned that the antiquities had ended up with former US President Donald Trump. And finally, for the weather, the weekend will be mainly cloudy with variable sunny and cloudy weather. By Sunday, the heat will return. The temperatures will average around 14 to 18 degrees Celsius in the morning and 27 to 32 degrees Celsius in the afternoon hours. For further information, please visit our websites at www.hettitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der israelische Staatspräsident Yitzhak Herzog hielt eine Rede vor dem Kongress und versicherte den Vereinigten Staaten zum Abschluss seines Besuches, dass die israelische Demokratie trotz der Versuche der Regierung, das Justizsystem des Landes zu reformieren, stark bleibt. Herzog wurde wiederholt mit stehenden Innovationen bedacht. Während seiner Reise traf er auch mit US-Präsident Joe Biden zusammen und betonte die engen Beziehungen zwischen den beiden Ländern, trotz der Spannungen zwischen den USA und der Regierung des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu. Die israelische Demokratie ist zäh und widerstandsfähig und wir sollten den aktuellen israelischen Streit in all seinen Aspekten als eine Anerkennung der Stärke der israelischen Demokratie sehen, sagte Herzog. Der Vorsitzende der Oppositionspartei Benny Gantz hat angeboten, unverzüglich Gespräche mit der Koalition aufzunehmen, um eine Konsenslösung zur Änderung der Angemessenheitsprüfung des Gerichtes auszuarbeiten, da ein Gesetzesentwurf, der dessen Anwendung auf Kabinett- und Ministerentscheidungen verbietet, immer schneller verabschiedet wird. Das Angebot war jedoch an die Bedingung geknüpft, dass sich Premierminister Benjamin Netanyahu verpflichtet, die von der Regierung angestrebten Justizreformen nur im Konsens voranzutreiben, was die regierende Likud-Partei sofort ablehnte. Ich fordere Netanyahu und alle verantwortlichen Mitglieder des Parlaments auf, es ist ihre nationale Pflicht, den Vorschlag anzunehmen, sagte Gantz auf einer Pressekonferenz der Knesset. Die Proteste gegen die Reformen der israelischen Regierung werden an diesem Wochenende in ganz Israel fortgesetzt. Saudi-Arabien und die Türkei haben ein Abkommen über Energie, Verteidigung, Investitionen und andere Bereiche unterzeichnet, meldete die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman, der faktische Herrscher des Königreiches, nahmen an der Unterzeichnungszeremonie teil. Saudi-Arabien hat unter anderem 2 Verträge mit dem türkischen Drohnenhersteller Baykar Defense unterzeichnet. Der Kauf der Drohnen zielt darauf ab, die Bereitschaft der Streitkräfte des Königreiches zu erhöhen und seine Verteidigungs- und Produktionskapazitäten zu stärken, schrieb der saudische Verteidigungsminister Khaled bin Salman auf seiner Social-Media-Seite. Der saudische Verteidigungsminister teilte außerdem mit, dass die beiden Länder ein Abkommen über die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich unterzeichnet hätten. Der russische Präsident Wladimir Putin wird nicht nach Südafrika reisen, um am BRICS-Treffen in August teilzunehmen, teilte das Büro des südafrikanischen Präsidenten mit. Der Erklärung zufolge wurde einvernehmlich beschlossen, dass Putin nicht persönlich an dem Gipfel teilnehmen wird und dass Russland bei der Veranstaltung zwischen dem 22. und 24. August durch Außenminister Sergei Lavrov vertreten sein wird. Der russische Präsidentsprecher Dmitri Peskov dementierte unterdessen Berichte, wonach Russland dem südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa mitgeteilt haben soll, dass eine Verhaftung Putins auf dem BRICS-Gipfel einer Kriegserklärung gleichkäme, falls der Internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen ihn erlassen würde. Nein, das wurde nicht gesagt. Jedem ist der Welt völlig klar, dass ein versuchter Anschlag auf das russische Staatsoberhaupt bedeutet, also gibt es in diesem Fall nichts zu erklären, sagte Peskov auf eine Frage von Journalisten. Die Vereinten Nationen haben 3 Monate Zeit, um greifbare Ergebnisse vorzuweisen und im Juli letzten Jahres getroffene Getreidevereinbarung zu retten, sagte die russische Außenamtssprecherin Maria Zakharova am Mittwoch. Die Vereinbarung zwischen Russland und den Vereinten Nationen sieht vor, dass das Abkommen 3 Jahre lang gültig ist und dass jede Partei, die davon zurücktreten will, dies 3 Monate vorher mitteilen muss, wurde Zakharova von Sputnik Radio zitiert. Wir haben darauf hingewiesen, fügte sie hinzu, die UNO hat demnach noch 3 Monate Zeit, um greifbare Ergebnisse zu erzielen, so die Sprecherin weiter. Sobald es konkrete Ergebnisse wird, werden wir das Thema erneut diskutieren, betonte sie.
Die NATO hat ihre Präsenz im Norden des Kosovo um rund 500 Soldaten verstärkt, um auf die dortigen Spannungen zu reagieren, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg auf einer Pressekonferenz mit dem serbischen Präsidenten Alexander Vučić. Er erinnerte daran, dass die NATO seit mehreren Jahren mit ihrer von den Vereinten Nationen unterstützten Friedensmission KFOR, die unparteiische Operationen durchführt, in der Region präsent ist. Einer der Gründe für die Verstärkung der Truppe war der Angriff auf einige ihrer Einheiten im Mai. Stoltenberg rief dazu auf, die Spannungen abzubauen und von Handlungen und Erklärungen abzusehen, die zu einer Eskalation führen könnten. Israelische Antiquitäten, die 2019 in Washington D.C. ausgestellt werden sollten, sind wegen der Pandemie in den Vereinigten Staaten gestrandet. Kürzlich wurden sie auf dem Anwesen Mar-a-Lago des ehemaligen Präsidenten Donald Trump in Florida gefunden und hochrangige israelische Beamte haben erfolglos versucht, sie nach Israel zurückzubringen. Unter den Antiquitäten befinden sich antike Öllampen aus Keramik, die Teil der israelischen Nationalstaatssammlung sind. Sie wurden 2019 mit Zustimmung von Israel Hassom, dem damaligen Direktor der israelischen Antikbehörde, in die Vereinigten Staaten verschickt, unter der Bedingung, dass sie innerhalb weniger Wochen zurückgegeben würden. Aber nach fast 4 Jahren sind sie immer noch nicht zurückgegeben worden. Die Artefakte wurden für eine Chanukka-Veranstaltung in die Vereinigten Staaten verschifft, an der der damalige Amtsinhaber Trump und der amerikanisch-jüdische Saul Fox teilnahmen, der Antikenbehörde eine großzügige Spende zukommen ließ. Aufgrund bürokratischer Schwierigkeiten, die von den Amerikanern aufgeworfen wurden, wurden die Öllampen schließlich nicht im Weißen Haus ausgestellt. Israelischen Quellen zufolge, die mit dem Fall befasst sind, wurden sie jedoch nicht nach Israel zurückgeschickt, sondern blieben in den Vereinigten Staaten hängen. Vor ein paar Monaten erfuhren die israelischen Behörden, dass die Antiquitäten beim ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump gelandet waren. Und schließlich zum Wetter. Das Wochenende wird überwiegend bewölkt mit wechselnder Sonne und Wolken. Am Sonntag wird die Hitze wieder zurückkehren. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 14 bis 18 Grad am Morgen und zwischen 27 und 32 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardosh et ce sont les titres en français. Le président israélien Isaac Herzog s'est adressé au Congrès américain à l'issue d'une visite visant à rassurer les États-Unis sur le fait que la démocratie israélienne reste forte en dépit de la réforme du système judiciaire que le gouvernement essaie de mener. M. Herzog a été ovationné à plusieurs reprises. Lors de sa visite, il a rencontré le président américain Joe Biden et a souligné les liens étroits qui unissent leurs deux pays, malgré les tensions entre les États-Unis et le gouvernement du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. La démocratie israélienne est solide et résistante et nous devrions certainement considérer le conflit israélien actuel sous tous ses aspects comme une reconnaissance de la force de la démocratie israélienne, a indiqué M. Herzog. Le chef du parti d'opposition Benny Gantz a proposé d'entamer immédiatement des pourparlers avec la coalition afin de trouver une solution consensuelle pour modifier le caractère raisonnable de la Cour, alors qu'un projet de loi interdisant son application aux décisions du cabinet et des ministres progresse rapidement vers son adoption. Cette proposition était toutefois subordonnée à l'engagement du Premier ministre Benjamin Netanyahu de promouvoir les réformes judiciaires que le gouvernement souhaite uniquement par le biais d'un consensus, une offre immédiatement rejetée par le Likoud, le parti au pouvoir. Je demande à M. Netanyahu et tous les membres responsables de la Knesset, c'est leur devoir national d'accepter cette proposition, a dit M. Gantz lors d'une conférence de presse au Parlement israélien. Par ailleurs, les manifestations contre les réformes du gouvernement israélien se poursuivront ce week-end à travers tout le pays. Selon les informations de l'agence de presse publique saoudienne SPA, l'Arabie saoudite et la Turquie ont signé des accords en matière d'énergie, de défense, d'investissement et dans d'autres domaines. Le président turc Recep Tayyip Erdogan et le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, qui de fait dirige le royaume, ont assisté à la cérémonie de signature.
L'Arabie saoudite a notamment signé 2 contrats avec le fabricant turc de drones Baykar Defense. L'achat de ces drones vise à améliorer l'état de préparation des forces armées du Royaume et à renforcer ses capacités de défense et de production, a écrit le ministre saoudien de la Défense Khaled bin Salman sur sa page des médias sociaux. Le ministre saoudien de la Défense a également déclaré que les 2 pays avaient signé un accord de coopération en matière de défense. Selon le bureau du président sud-africain, le président russe Vladimir Poutine ne se rendra pas en Afrique du Sud pour assister à la réunion des BRICS qui se tiendra au mois d'août. Le communiqué précise qu'il a été mutuellement convenu que M. Poutine n'assisterait pas en personne au sommet et que la Russie serait représentée par son ministre des Affaires étrangères, M. Sergei Lavrov, lors de la réunion qui se tiendra du 22 au 24 août. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov, a quant à lui démenti les informations selon lesquelles la Russie aurait fait savoir au président sud-africain Cyril Ramaphosa que l'arrestation de M. Poutine lors du sommet des BRICS avec une ordonnance de la Cour pénale internationale équivaudrait à une déclaration de guerre. Non, cela n'a pas été dit. Il est parfaitement clair pour tout le monde dans le monde entier ce que signifie une tentative d'attaque contre le chef de l'État russe. Il n'y a donc rien à expliquer à personne en ce cas, a indiqué M. Peskov en réponse à une question posée par des journalistes. Mercredi, la porte-parole des affaires étrangères russes, Maria Zakharova, a indiqué que les Nations Unies avaient 3 mois pour présenter des résultats tangibles et sauver l'accord sur les céréales conclu en juillet dernier. La convention entre la Russie et l'ONU stipule que l'accord est valable pour 3 ans et que si lui des parties veut s'en retirer, il doit donner un brevet de 3 mois, a précisé Mme Zakharova dans son intervention à la radio Sputnik. Nous avons signalé ces points, a-t-elle ajouté. Ainsi, l'ONU dispose encore de 3 mois pour obtenir des résultats tangibles, a poursuivi la porte-parole. Une fois qu'il y aura des résultats concrets, nous reprendrons les discussions sur la question, a-t-elle souligné. Le secrétaire général de l'OTAN, M. Jens Stoltenberg, a annoncé lors d'une conférence de presse avec le président serbe, M. Aleksandar Vučić, que l'OTAN avait renforcé sa présence dans le nord du Kosovo de près de 500 soldats en réponse aux tensions. Il a rappelé que l'OTAN est présente dans la région depuis plusieurs années avec sa mission de maintien de la paix KFOR soutenue par les États-Unis qui y mène des opérations impartiales. L'une des raisons qui a rendu nécessaire ce renforcement est l'attaque dont certaines de ces unités ont fait l'objet aimé. M. Stoltenberg a appelé les parties à apaiser les tensions et à s'abstenir de toute action ou déclaration susceptible de conduire à une escalade. Les antiquités israéliennes destinées à une courte exposition à Washington DC en 2019 étaient bloquées aux États-Unis à la suite de la pandémie. Récemment, elles ont été retrouvées dans la propriété de l'ancien président Donald Trump à Mar-a-Lago, en Floride, et des autres responsables israéliens ont tenté en vain de les renvoyer en Israël. Parmi ces antiquités, on trouve d'anciennes lampes à huile en céramique qui font partie de la collection du Trésor national israélien. Elles ont été envoyées aux États-Unis en 2019 avec l'approbation du directeur de l'autorité israélienne des antiquités et dès l'époque, Israël Chasson à la condition qu'elles soient renvoyées dans les semaines suivantes. Cependant, près de 4 ans plus tard, elles n'ont toujours pas été restituées. Ces antiquités ont été expédiées aux États-Unis pour un événement lié à la fête d'Hanouka auquel ont assisté le président Trump alors son exercice et le juif américain Saul Fox qui a fait des dons généreux à l'autorité des antiquités. En raison des difficultés bureaucratiques soulevées par les Américains, les lampes à l'huile n'ont pas été exposées à la Maison-Blanche. Cependant, selon des sources israéliennes impliquées dans l'affaire, au lieu d'être renvoyées en Israël, elles sont restées coincées aux États-Unis. Il y a quelques mois, les autorités israéliennes ont appris que les antiquités s'étaient retrouvées en possession de l'ancien président américain Donald Trump. Et finalement, pour la météo du week-end sera caractérisée par une alternance d'éclaircies et des périodes nuageuses. Dimanche, la canicule sera de retour. Les températures moyennes évalueront entre 14 et 18 degrés le matin et entre 27 et 32 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol.
Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. El presidente israelí Isaac Herzog se dirigió al Congreso concluyendo su visita que tenía el objetivo de asegurar a los Estados Unidos que la democracia israelí seguía siendo fuerte a pesar de los intentos del gobierno de reformar el sistema judicial del país. Herzog fue ovacionado repetidamente. Durante su viaje también se reunió con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y subrayó los estrechos lazos que unen a sus países pese a las tensiones de los Estados Unidos con el gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. La democracia israelí es dura y resistente y sin duda debemos ver la actual disputa israelí en todos sus aspectos como un reconocimiento de la fuerza de la democracia israelí, dijo Herzog. El líder del partido de la oposición, Benny Gantz, se ha ofrecido a reanudar conversaciones inmediatas con la coalición para elaborar una solución de consenso que modifique la prueba de razonabilidad del tribunal a medida que avanza hacia su aprobación un proyecto de ley que prohíbe su aplicación a las decisiones ministeriales y del gabinete. La oferta, sin embargo, estaba condicionada al compromiso del primer ministro Benjamin Netanyahu de promover las reformas judiciales que busca el gobierno solo a través del consenso, una oferta rechazada inmediatamente por el partido gobernante, el Likud. Hago un llamado a Netanyahu y a todos los miembros responsables de la Cámara. Tienen el deber nacional de aceptar la propuesta, dijo Gantz en una rueda de prensa en la Knesset. Las protestas contra las reformas del gobierno israelí continuarán en todo Israel este fin de semana también. Arabia Saudí y Turquía han firmado acuerdos en materia de energía, defensa, inversiones y otros ámbitos, informó la agencia estatal de noticias saudí SPA. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, gobernante de facto del reino, asistieron a la ceremonia de firma. Arabia Saudí ha firmado 2 contratos con el fabricante turco de drones Baykar Defense, entre otros. La compra de los drones tiene como objetivo mejorar la preparación de las Fuerzas Armadas del Reino y fortalecer sus capacidades de defensa y fabricación, escribió el ministro de Defensa saudí Khaled bin Salman en su página en las redes sociales. El ministro de Defensa saudí también afirmó que ambos países habían firmado un acuerdo de cooperación en materia de defensa. El presidente ruso Vladimir Putin no viajará a Sudáfrica para asistir a la reunión de los BRICS que se celebrará en agosto, según informó la oficina del presidente sudafricano. Según el comunicado, se acordó mutuamente que Putin no asistiría en persona a la cumbre y que Rusia estaría representada por el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, en la cita del 22 al 24 de agosto. Por su parte, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, desmintió las informaciones según las cuales Rusia habría transmitido al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa que la detención de Putin en la cumbre de los BRICS equivaldría a una declaración de guerra si la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto contra él. No, esto no se dijo. Está perfectamente claro para todo el mundo lo que significa un intento de atentado contra el jefe de Estado ruso, así que no hay nada que explicar a nadie en este caso, dijo Peskov en respuesta a una pregunta de los periodistas. La ONU tiene 3 meses para mostrar resultados tangibles y salvar el acuerdo sobre cereales alcanzado el pasado julio, declaró el miércoles la portavoz rusa de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova. El acuerdo entre Rusia y la ONU estipula que el acuerdo es válido durante 3 años y si alguna de las partes quiere retirarse de él, debe avisar con 3 meses de antelación, citó el documento Zakharova a la radio Sputnik. Así lo hemos indicado, añadió. En consecuencia, la ONU dispone aún de 3 meses para lograr resultados tangibles, prosiguió la portavoz. Una vez que haya resultados concretos, volveremos a discutir la cuestión, subrayó.
La OTAN ha incrementado su presencia en el norte de Kosovo en unos 500 efectivos en respuesta a las tensiones existentes en la zona, según declaró el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg en una rueda de prensa con el presidente serbio Aleksandar Vučić. Recordó que la OTAN está presente en la región desde hace varios años con su misión de mantenimiento de la paz KFOR, respaldada por la ONU, que lleva a cabo operaciones imparciales. Una de las razones del refuerzo de las tropas presentes fue el ataque a algunas de sus unidades en mayo. Stoltenberg pidió que se redujeran las tensiones y que las partes se abstuvieran de realizar acciones y declaraciones que pudieran llevar a una escalada del conflicto. Antigüedades israelíes destinadas a una breve exposición en Washington, D.C. en 2019 han quedado varadas en los Estados Unidos debido a la pandemia. Recientemente fueron encontradas en la finca Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump en Florida y altos funcionarios israelíes han intentado sin éxito devolverlas a Israel. Entre las antigüedades se encontrarán antiguas lámparas de aceite de cerámica que forman parte de la colección del Tesoro Nacional de Israel. Fueron enviadas a los Estados Unidos en 2019 con la aprobación de Israel Hasson, entonces director de la Autoridad de Antigüedades de Israel, con la condición de que serían devueltas en cuestión de semanas, pero después de casi 4 años aún no han sido devueltas. Los artefactos fueron enviados a los Estados Unidos para un acto de Hanukkah al que asistieron el entonces presidente en funciones Trump y el judío estadounidense Saul Fox, que hizo una generosa donación a la Autoridad de Antigüedades. Debido a las dificultades burocráticas planteadas por los estadounidenses, las lámparas de aceite finalmente no fueron expuestas en la Casa Blanca. Pero, según fuentes israelíes implicadas en el caso, en lugar de ser devueltas a Israel, quedaron atrapadas en los Estados Unidos. Hace unos meses, las autoridades israelíes se enteraron de que las antigüedades habían ido a parar al expresidente estadounidense Donald Trump. Y finalmente, por el tiempo, el fin de semana será principalmente nuboso con tiempo variable, soleado y nuboso. El domingo volverá el calor bochornoso. Las temperaturas rondarán los 14-18 grados de la media por la mañana y los 27 y 32 grados por la tarde.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登，现在是中文新闻。在向美国国会发表讲话后，以色列总统伊茨克·赫佐结束了对美国的访问。他向美国保证，尽管以色列政府试图改革国家司法体系，但是该国仍然拥有强大的民主。伊茨克·赫佐讲话多次赢得极大鼓掌。这次访问中，他还会晤了美国总统Joe Biden，强调尽管美国与以色列总理本雅明内塔尼亚胡政府关系紧张，但这不妨碍两国之间的紧密关系。以色列民主是坚韧的，我们应把当前以色列正义的方方面面看作是对以色列民主力量的认可，伊茨克·赫佐说道。以色列反对党领袖Benny Gantz近日已提议将利益与联合政府进行磋商，寻求在等一项协商一致的解决办法，以改变法院的合理性测试。与此同时，一项近日将该测试用于内阁和部长约定的法案正结束获得赞成票。然而，甘茨提议有法代条件，以总理本雅明内塔尼亚胡应承诺经通过协商一致来推进政府所寻求的司法改革，而这一提议立即遭到执政但利库的集团的拒绝。我呼吁内塔尼亚胡的议会的所有附中成员接受这一提议，这是他们的民族责任。甘茨在议会新闻发布会上说道。本周末，以色列各地将继续举行反对政府改革的抗议活动。据沙特阿拉伯国家通讯社 SBA 报道，沙特阿拉伯和土耳其已就能源、国防、投资等领域签署了协议。
土耳其总统Recep Tayyip Erdogan 和沙特阿拉伯王储 Mohammed bin Salman 出席了签署仪式。沙特阿拉伯与土耳其无人机制造商 Baykar Defense 等公司签署了2份合同，购买无人机旨在提升王国武装部队的战备状态，以及增强其防御和制造能力。沙特阿拉伯国防大臣Khalid bin Salman 在社交媒体 X 上写道，他还表示，两国已签署了一份国防合作协议。南非总统办公室表示，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京将不会前往南非参加8月份的金砖国家领导人峰会。据该办公室声明，两国一致同意普京将不会亲自出席次于8月22日至24日举行的峰会。俄罗斯将由外交部长谢尔盖·拉夫罗夫代表出席。与此同时，俄罗斯总统发言人的 Dmitry Peskov 否认拥有俄罗斯举城向南非总统 Cyril Ramaphosa 传达消息的系列报道。这些报道称，如果国际刑事法院解释向普京发出逮捕令，这在金砖国家领导人峰会上逮捕普京将等同于对俄罗斯宣战。不，我们没有说过这些话。全世界都非常清楚的，俄罗斯国家元首的企图袭击将意味着什么。因此，在这种情况下，没有必要再向任何人解释什么了。佩斯科夫在回答记者提问时说道。俄罗斯外交部发言人玛利亚·扎哈罗娃于周三表示，联合国有3个月的时间来做出切实行动，以完成去年7月达成的粮食协议。据俄罗斯卫星通讯社与广播电台报道，扎哈罗娃表示，俄罗斯与联合国之间的协议规定，该协议有效期为3年。如果任何一方希望退出协议，必须提前3个月通知。他补充道：“我们已经告知我们将退出协议。”该发言人继续说道：“因此，联合国仍有3个月的时间来取得实质性成果。在有具体成果后，我们到时再讨论这个问题。”他强调道。在与塞尔维亚总统亚历山大·乌齐奇举行的新闻发布会上，北约秘书长 Jens Stoltenberg 表示，为了应对科索沃北部的紧张局势，北约已增派了大约500名士兵前往。他回顾了北约多年来通过联合国支持的北约驻科索沃维和部队介入该地区，强调所开展行动的公正性。派出增援部队的其中一个原因在于北约部分部队于5月受到了袭击。斯托尔登贝格呼吁缓解紧张局势，呼吁各方避免可能导致局势升级的行动和言论。原本在2019年用于华盛顿特区一个短期展览的一批以色列文物，因疫情而滞留在了美国。最近，这批文物被发现位于美国前总统唐纳德·特朗普在佛罗里达州迪海尔湖庄园。以色列高级官员曾试图将他们带回以色列当卫国。这些文物中包括以色列国宝级藏品、国泰陶瓷釉等。2019年，经时任以色列文物管理局局长以色列哈桑批准，这批文物被送往美国，条件是美方在几周内就物归原主。但近4年后的今天，他们仍未回到以色列。当时这批文物送往美国是为了在光明节活动中展出，是美国总统特朗普以及以色列文物管理局的主要赞助人犹太裔美国人索尔福克瑟出席了相关活动。不过，由于来自美方的官僚主义问题，犹党最终并没有在白宫展出。但据处理此事的以色列消息人士称，文物在那之州没能送海，而是被困在美国。在几个月前，以色列当局采的之州平铺后来被送到美国前总统唐纳德·特朗普迪海尔湖庄园。预计周末天气将以多云为主，有时会出现晴天和多云交替。周日高温将回归，
早中平均气温14到18摄氏度，下午为27到32摄氏度。女士们、先生们，非常感谢！为了更多的新闻，请关注我们的网站 hettydavid.com 或者 briarpress.com。我们祝你们周末愉快，谢谢。ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. נשיא מדינת ישראל, יצחק הרצוג, נאם בקונגרס האמריקני וסיים ביקור שנועד להרגיע את ארצות הברית שהדמוקרטיה בישראל נותרה חזקה למרות ניסיונות הממשלה לשנות את מערכת המשפט במדינה. הרצוג זכה למספר מחיאות כפיים. במהלך נסיעתו הוא גם נפגש עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן והדגיש את היחסים ההדוקים בין המדינות למרות המתיחות האמריקנית עם ממשלתו של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. הדמוקרטיה הישראלית היא קשוחה ועמידה, ובהחלט צריך להסתכל על הדיון הישראלי הנוכחי על כל היבטיו כמחווה לחוזקה של הדמוקרטיה הישראלית, אמר הרצוג. יושב ראש מפלגת האופוזיציה בני גנץ הציע להתחיל מיד בשיחות עם הקואליציה לפיתוח פתרון קונסנזוס לשינוי בדיקת הסבירות של מערכת המשפט, שכן הצעת החוק האוסרת על יישום החלטות הקבינט ושרים מתקדמת מהר יותר לקראת האישור. עם זאת הוא קשר את ההצעה לתנאי שראש הממשלה בנימין נתניהו התחייב לקדם את הרפורמות השיפוטיות שהממשלה רוצה להשיג רק באמצעות קונסנזוס, מה שמפלגת השלטון הליכוד דחתה לאלתר. אני קורא לנתניהו ולכל חברי הכנסת האחראים, זוהי חובתם הלאומית לקבל את ההצעה, אמר גנץ במסיבת עיתונאים בכנסת. ההפגנות נגד הרפורמות של ממשלת ישראל יימשכו ברחבי ישראל בסוף השבוע הקרוב. ערב הסעודית וטורקיה חתמו על הסכמים בנוגע לאנרגיה, הגנה, השקעות ותחומים אחרים, דיווחה סוכנות הידיעות הממלכתית הסעודית SPA. נשיא טורקיה רג'יפ טאיפ ארדואן ויורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן השתתפו אף הם בטקס החתימה. בין היתר חתמה ערב הסעודית על שני חוזים עם חברה הטורקית הגדולה בייקר דיפנס המייצרת מל"טים צבאיים. מטרת רכישת המל"טים היא להגביר את המוכנות של הכוחות המזוינים של הממלכה ולחזק את יכולות ההגנה והייצור שלה, כתב שר ההגנה הסעודי חאלד בן סלמן ברשתות החברתיות. שר ההגנה הסעודי הודיע כי שתי המדינות חתמו על הסכם שיתוף פעולה ביטחוני. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לא ייסע לדרום אפריקה לפגישת הבריקס שתתקיים באוגוסט, כך הודיע משרד הנשיאות של דרום אפריקה. לפי ההצהרה הושגה הסכמה הדדית לפיה פוטין לא ישתתף בפסגה באופן אישי, ובמקום זאת רוסיה תיוצג על ידי שר החוץ סרגי לברוב באירוע שבין ה-22 ל-24 באוגוסט. בינתיים הדבר הרוסי דימיטרי פסקוב הכחיש את המידע שלפיו רוסיה אמרה לכאורה לנשיא דרום אפריקה סיריל רמפוסה שאם פוטין ייעצר בפקודת בית הדין הפלילי הבינלאומי בפסגת הבריקס, הדבר יהיה שווה ערך להכרזת מלחמה. לפי דבריו לא נעשתה אמירה מסוג זה. לכל אדם ברור לחלוטין מה פשר ניסיון התקפה על ניסיון רוסיה, כך שבמקרה הזה אין מה להסביר לאף אחד, אמר פסקוב בתגובה לשאלות העיתונאים. לאום יש 3 חודשים להראות תוצאות מוחשיות ולהציל את הסכם התבואה שנחתם ביולי האחרון, אמרה דוברת החוץ הרוסית מריה זכרובה ביום רביעי. ההסכם בין רוסיה לאום קובע כי ההסכם תקף ל3 שנים, ואם אחד הצדדים רוצה לסיים אותו, עליו להודיע על כך 3 חודשים מראש, ציטטה זהרובה את המסמך כשדיברה עם רדיו ספוטניק. אנחנו כבר ציינו זאת, הוסיפה. בהתאם לאום עדיין יש 3 חודשים להשיג תוצאות מוחשיות, המשיכה הדוברת, אם יהיו תוצאות קונקרטיות. נחזור לדון בנושא, הדגישה. נאט"ו הגדילה את נוכחותה בצפון קוסובו ב-500 חיילים בתגובה על המתחים שאמר יאנס סטולטנברג, מזכ"ל הארגון, במסיבת עיתונאים עם נשיא סרביה אלכסנדר ווצ'יץ'. הוא הזכיר כי נאט"ו נוכחת באזור כבר שנים עם כוחות שומרי השלום קייפור, המבצעת עבודה מעולה. חיזוק הכוחות היה הכרחי בין היתר, משום שחלק מיחידותיהם הותקפו בחודש מאי. סטולטנברג קרא לצדדים להפחית את המתיחות ולהימנע מפעולות והצהרות שיובילו להסלמה. עתיקות ישראליות שהיו מיועדות לתערוכה קצרה בוושינגטון בשנת 2019 נתקעו בארצות הברית עקב המגפה. הם נמצאו לאחרונה באחוזות מר הלאגו של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ בפלורידה, ובכירים ישראלים ניסו ללא הצלחה להחזירם לישראל.
העתיקות כוללות מנורות שמן קרמיקה עתיקות שהן חלק מאוסף האוצרות הלאומי של ישראל. הן נשלחו לארצות הברית ב-2019 באישור מנהל רשות העתיקות דאז, ישראל חסן, בתנאי שיוחזרו תוך מספר שבועות, אך כמעט 4 שנים לאחר מכן הם עדיין לא הוחזרו. החפצים הארכיאולוגיים הוצאו לארצות הברית לאירוע חנוכה בהשתתפות טראמפ, הנשיא דאז, וסול פוקס היהודי האמריקני, תורם נדיב לרשות העתיקות. בשל הקושי הבירוקרטי שהעלו האמריקנים, בסופו של דבר המנורות לא הוצגו בבית הלבן. אבל במקום להישלח חזרה למדינת ישראל, הם נתקעו בארצות הברית, כך לפי מקורות ישראלים הבקיאים בנושא. לפני מספר חודשים נודע לרשויות הישראליות כי העתיקות הגיעו בסופו של דבר לנשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ. וכעת למזג האוויר. במהלך סוף השבוע צפוי בעיקר מזג אוויר מעונן חלקית. החום צפוי לחזור ביום ראשון. הטמפרטורות תהיינה סביב 14 עד 18 מעלות בבוקר, ובין 27 ל-32 מעלות אחר הצהריים. עד כאן החדשות להערב. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hetitv.com או broyerpress.com. תודה רבה, ושתהיה לכם שבת שלום.